മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി തമിഴ്നാട് ജമിയത്തുൽ ഉലമ സഭ. പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ അകപ്പെട്ട 25 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാടക വീടുകൾക്കുള്ള അഡ്വാൻസ് തുകയും 1 വർഷത്തേക്കുള്ള വാടകയും വീട്ടുപകരണങ്ങളും സഭാ നേതൃത്വം സമസ്ത ജില്ലാ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി മുഖേന കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈമാറി. പൂത്തക്കൊല്ലി മദ്രസ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി സമസ്ത ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് KT ഹംസ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തമിഴ്നാട് ജമിയത്തുൽ ഉലമ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ബാക്കവി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. பாதிக்கப்பட்ட இந்த மக்களுக்காக உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அப்பொழுது தங்களால் முடிந்த உதவிகளை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பண்டிதமார்களான ஆலிம்கள் அனைத்து ஜமாத்துகள் இந்த உதவிகளை செய்திருக்கின்றன. இதை நாம் இப்பொழுது இங்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தற்காலிகமாக சில உதவிகளை செய்திருக்கின்றோம். இன்னும் இன்ஷா அல்லாஹ் எங்களுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு முடிந்த அளவிற்கு எவ்வளவு முடியுமோ அத்தகைய உதவிகளை செய்ய இருக்கின்றோம் என்பதை இந்த நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.